Hi everyone! Kumusta? Maayong adlaw sa inyong tanan. Ako di ay si Inday Mani ug welcome sa akong YouTube channel. So karong adlaw guys, naatay hiskutanan usa ni siya sa mga nag-trending karon, okay? Usa man doon siya kasikat nga vlogger nga actually daghan kaayo pod ang nangasuko o nalain ani niya tungod sa iyang gipagawas nga statement against kay Tatay Digong. So anyway, bago ta maghatag og komento against ani niya, ato sa ning paminawon ang usa ka video nga nagtrending. Okay, ato ni paminawon guys. Sa Davao, kuna-kunaan ninyo nga nagalisod naman gani si Sir dito sa Netherlands. Gusto pa ginatong paservisyohon dire titog at tinood o di. Naglibog sila sa ito ba? Kay love mano. So botaran kay love. Pero nakita man ninyo ang iyang ICC nga interview. Nakita ninyo ha? Naglisod naman gani sultis pa nga. Sa katugnaw man ko. So, muuto siya guys, no? Nag-ingon siya dadto nga ngayon pa baning butaran nga naglisod na manggani daw og sulti sa iyang pangan. Kinsa pa man iyang ginapasabot? Di ba? Kinsa man naa sa Netherlands, kinsa man na dito sa lugar sa ICC, di ba si Tatay Digong? Oh. Unya, ang iyang ginasuportahan karon nga politiko si Nograles. Kay ngano? Mo na si Jam Magno Manggamitay. Dapat gani dili Magno iyang bilyedo. Jam Mangga gamit. Kay sa panahon ni Tatay Digong, sa panahon na presidente pa si Tatay Digong, dikit kaayo siya. Humot kay iyang pangan kani adto kay grabe man pud siya mobatikos kadto sa mga kalaban pud kani adto ni Tatay Digong sa politika. Unya karon, naglahi na ang ihip ng hangin, Jam Magno. Kung asa ang kwarta, kung asa ang dunay kining panalapi didto ka. Unya, si Tatay Digong nakaroon ng imuhang batikuson. Baga kay kagnawong. Actually, Jam Magno, dili ka mailhan as ikaw o dili ka min-ana imong tsura karon kung dili kay Tatay Digong. Kuya sad ka no? Nagpagamit ka or unsa ba? Naa ka sa poder sa kaatbang ni Tatay Digong kay unsa man na siya nahatag simuha, na siya gisaad simuha. Katubang sa panahon ni imong gihangyo nga magpa-billboard ka, magpabutang kag nawong diri sa billboard sa Davao, unya magdaghangyo ka nga hatagan kag house and lot with a pickup car. Unya wala tuman sa panahon ni Tatay Digong. Okay? Unya karon kining si Carlo Nograles imuhang manok sa pagkamayor? O sige, saad si imuha? Dako ang iyahang gibayad sa imuha. That's why nga inana kay ka makabatikos kay Tatay Digong. FYI nimo Jam Magno, wala kay lugar diri sa Davao. Kana imuhang dagway, ako pa nimo mo pauli ka sa inyo ha. Sa Butuan didto ka magkalat kay taga didto ka. Ayaw din wa ka lugar. Og wala po kay katungod nga buton minimo kung kinsa among butaran. Kay si Tatay Digong lang gyud ang nakahatag sa amo og peaceful sa among lugar. Nga dili mi mahadlok nga bisan ngit-ngit o gabiing dako mag late sa gabi mi makauli, walay manghilabot sa amo. Inana ka safe dinhi sa Davao sa panahon nga siya pa ang naglingkod sa pagkamayor, sa pagka-presidente, tanan tibuok Pilipinas ang nakapahimulos adto Jam Magno. Unya karon ingon ana lang ka easy ni imo siyang dauton. Assuming nga usa ba makita man ninyo nga naglisod si Tatay Digong sa iyang paglitok siyang pangalan. Maybe usa to sa mga nakaapekto ang weather dito sa Netherlands. Tungod kay dili wala na sana sa klima si Tatay Digong dito sa Netherlands. Okay? Pero instead nga imo siyang batikoson Jam Magno, give respect naman. Okay? Give respect naman kay Tatay Digong. Og usa pa, naa ka sa poder niya dinhi sa Davao. Ug wala kay katungod nga kami mga taga suporta o sa mga taga Badabawenyo magingon-ingon ka sa amuha ana nga ngayon pa ba nato siya palingkuron o suportahan sa amuha? Yes.
Kay wala pa'y sama niya nga makahatag sa amo og kaayuhan. Kay nga no si Carlo, kanayang ayuda-ayuda. Mao lahutay baka na, gihimo ninyong tapulan ang mga tao jam magno. Hinuon kanang ayuda is dili pa na inyong kwarta. Kwarta na sa katawhan. Deserve lang pod na madawat na nila. Kay do you think pag makakuha sila ayuda, makakuha sila kwarta gikan sa mga akap mo sa panadiha? Do you think kabutuhan na imuhang gisuportaan nga politiko? Kami ng mga taga-Dabawenyo jam magno, siguruduhon gid namo nga dili gid na mahimong mayor din sa mong syudad. Okay? Kay pag-abot sa ayuda tanawa, iyahang nawong nakapilit mura bag iyahang kwarta. Pati sardinas iyah pang nawong nakapilit didto. Baga jug nawong. Ingon nga iyaha dito dako pakilpangan, no grales. Pero kwarta de ay to sa mga tawo. Tax to. Bisan ikaw siguro nakapahimulos ana. Mo siguro tong kwarta hato nakapatukod og kining balay nimo dito sa butuan. Kuya kay kano manggagamit ka jam magno. Kuya kay ka makadikit-dikit kani adto kay Tatay Digong. Nausa ka karon sa mga traidor, sa mga hudas nga mo batikos na sa iya ha. Inana. Tapos kuya kay ka makapadaway, kay ngano imong dagway. Original na. Piki. Dakong piki ni imuhang dagway jam magno. Muna ikaw, kami Dabawenyo, ayaw gud minimo surang-surang nga dere. Kay kami magpabilin nga mag-stand kay Tatay Digong. Ug dili mo nimo mi ma-manipulate sa imuhang gina-convince nga ang ibutuhan na kay imuhang manukaron. It's never. Kay bisan sa survey pa lang jam magno, layo na kaayo siya. Mas taas pag porsyento ang undecided kaysa sa iyaha. Jam magno. Undecided is nasa mga 27%, samantala ang kanimong manok sa pagkamayor 10% lang. Ug itandi nimo kay Tatay Digong, pila naman? Naa sa 90%. Mo nang layo ra kayo na jam magno ingnan taka. We always support kay Tatay Digong. Whatever it takes, we stand for him. Ug amo ang ginasinggit karon nga mopauli siya dinhi sa nasod. Og ikaw, angay na pud ka mo pauli dito sa butuan. Dito ka magkalat og ayaw dinhi. Kay wala kay lugar dinhi. Kami ng mga taga-Dabawenyo, kami ang magbuot kung kinsa amo ang ipalingkod sa pagkamayor. O gustuhon na mo na nga si Tatay Digong. Kay feel na mo ang iyahang pagmahal, feel na mo nga safe mi diri, og feel na mo nga tinud-anay ang iyahang pagigugma niya sa amoa. Og mutual same lang pod ang amo ang gibalo siya. That's why kanunay namo ginasinggit ang hustisya og ang kining ang ginabarugan namo ang suporta niya nga siya makabalik dinhi. Og ikaw pahawa dinhi. Ayaw na sigig kining tahol kay saba kaayo ka kana imong bakba nimo magani ka wala na kumuta na didto panahon sa pagpangampanya.